बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज इल्मुन नहव क़ासा साल अव्वल की फ़सल नंबर 8 पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसमें मुसग़्ग़र हो गया और इसमें मंसूब हो गया। अब ये मारफ़ा और नकरा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्म की अलामात में से हैं। ठीक है, ये इस्म की अलामात में से हैं और इस्म की अलामात ही को हम जो है अब बहुत तफसील के साथ पढ़ने लगे हैं। तो फ़सल नंबर 8 मारफ़ा और नकरा के एतबार से है। मारफ़ा और नकरा दोनों किसकी क़िस्में हैं? इस्म की क़िस्में हैं। ठीक है, दोनों इस्म की क़िस्में हैं। मारफ़ा ख़ास को कहते हैं जबकि नकिरा आम को कहते हैं। सही, मारफ़ा ख़ास और नकिरा आम। मारफ़ा को आप आरफ़ा से भी याद रख सकते हैं, आइन राफ़ा आरफ़ा। आरफ़ा का मतलब होता है पहचानना। सही, आरफ़ा तो यानी मारफ़ा वो इस्म है जिसको पहचाना जा सके। कोई नाम होगा या कोई ज़मीर होगी या फिर कोई मुज़ाफ़ इलैहि मुज़ाफ़ इलैहि का जो है उसमें तरकीब पाई जा रही होगी, या इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, खैर इसमें मारफ़ा वो है जिसमें हम पहचान सकें, क्योंकि इसका जो मादा है वो आइन राफ़ा है और आरफ़ा का मतलब होता है पहचानना। सही है। और नकिरा क्या है? नकिरा इसका बिल्कुल मुतज़ाद है, यानी मारफ़ा में हम किसी चीज़ को पहचान सकेंगे तो नकिरा में उसका उलट हो जाएगा, यानी वो चीज़ जो किसी ख़ास चीज़ का नाम ना हो, जिससे चीज़ को पहचाना ना जा सके। यानी अगर मैं किताब का लफ्ज़ बोलूँ किताबुन, तो ये इस्म वो होता है जिससे किसी चीज़ का, जो कोई चीज़ का नाम हो। ठीक है, किताब अगर कहती हूँ मैं तो किताब की शक्ल आपके सामने आ जाती है, तो ये तो पता चल गया ये इस्म है। अब इस्म तो पता चल गया ये है, लेकिन अगर ये किसी ख़ास किताब का नाम है तो ये मारफ़ा है। अगर सिर्फ़ किताब का लफ्ज़ है तो किताब का लफ्ज़ तो बहुत सारी किताबों पर दाखिल होता है, भले वो इल्मुल सर्फ़ हो, इल्मुल नहव हो, तरीक़तुल असरिया हो, कुछ भी हो, वो किताब ही है। लेकिन अगर इल्मुल सर्फ़ कह दिया तो वो एक ख़ास किताब हो गई जो सर्फ़ की किताब है। तरीक़तुल असरिया कह दिया तो वो एक ख़ास किताब का नाम है जिसमें अदब पढ़ा जाता है, तो वो मारफ़ा हो गई। जबकि किताब का लफ्ज़ सब पे दाखिल था, भले वो इल्मुल सर्फ़ हो, इल्मुन नहव हो, तरीक़तुल असरिया हो, कोई भी किताब हो। समझ आ रही है? तो आरफ़ा पहचानना, यानी जो पहचान दे कोई ख़ास चीज़ हो। ठीक है, अब देखें क्या चीज़ है। इस्म की बाएतबार उमूम ख़ुसूस के दो किस्में हैं। बाएतबार उमूम और ख़ुसूस के, यानी आम होने और ख़ास होने के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मारफ़ा और नकरा। मारफ़ा वो इस्म है जो ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो, इसकी 7 किस्में हैं। ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया हो और इसकी 7 किस्में हैं। ज़मीर वो इस्म है जो किसी नाम की जगह पर बोला जाए, जैसे हुआ, अंता, अना, नहनु। सही, क्या है ज़मीर? वो इस्म है। पहली बात कि वो इस्म है जो किसी नाम की जगह पर बोला जाए। सही है, जैसे अली नाम है किसी का, तो अली की जगह पर मैं कहूँ हुआ, तो ये क्या है? ये ज़मीर है। यानी अली की नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को हम ज़मीर कहते हैं। जैसे अगर मैं कोई मज़मून लिखूँ कि अली स्कूल जाता है, अली अच्छा पढ़ता है, तो बार बार मैं अली का नाम नहीं लूँगी, बल्कि एक वक्त आएगा कि मैं कहूँगी कि वो खाना खाता है, वो बाज़ार जाता है। तो जो वो का लफ्ज़ लेकर आई हूँ मैं अली के नाम के बजाय, तो ये जो वो है ये क्या है? ज़मीर है। उर्दू में भी ऐसे ही, उर्दू ग्रामर में भी इसी तरह होता है। सही है, हुआ वो, अंता तुम, अना मैं, नहनु हम। ठीक है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ज़मीर हैं। अलम, अलम जो किसी ख़ास शहर या ख़ास आदमी या चीज़ का नाम हो, जैसे ज़ैदुन, दहली, ज़मज़म। अलम क्या है? अलम वो लफ्ज़ है जो किसी ख़ास शहर या ख़ास आदमी या ख़ास चीज़ का नाम होगा। सही है, किसी ख़ास चीज़ का नाम है तो वो अलम है। जैसे ज़ैद एक लड़के का नाम है, ज़ैद नाम है, ख़ास है, तो ज़ैद हो गया। दहली, दहली शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दहली एक ख़ास कर दिया, मखसूस कर दिया, तो दहली क्या हुआ? अलम हुआ। ज़मज़म पानी बहुत हैं, ज़मज़म उसमें ख़ास है, तो हमने ज़मज़म का नाम ले लिया, तो इसमें मारफ़ा यानी आलम हो गया। अब इसमें इशारा, यानी वो इस्म है जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। नाम से ही समझ आ रहा है। बस आपने क्या करना है, आपने उसके लफ्ज़ों पर गौर व फ़िक्र करना है, आपको बिल्कुल आसान लगेगी हर चीज़। ठीक है, देखें इसमें इशारा यानी वो लफ्ज़ जिससे इशारा किया जाए। सही,
تو یعنی وہ اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. ہاذا یہ، ذالکا وہ، یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جن سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے میں کہوں یہ پانی کی بوتل ہے تو ہاذا استعمال کروں گی، اور وہ پنکھا ہے تو میں کہوں گی ذالکا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. ذالکا ویسے نہیں آئے گا کیونکہ پنکھا جو مروحہ ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا ہے تو تلکا آئے گا، لیکن ایک مثال دے رہی ہوں کہ دور کی کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ ذالکا کہیں گے. ٹھیک ہے. اس میں موصول کیا ہے؟ اس میں موصول یعنی وہ اسم جو صلہ کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے. صحیح ہے. اس میں موصول کو پڑھاتے ہوئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں موصول صلے کے ساتھ مل کر کچھ بنتا ہے. صحیح ہے. تو اس میں موصول وہی اسم ہے جو اپنے جملے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے. جیسے الذی، اللاتی. الذی وہ جو مرد. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں هو اللہ الذی، هو اللہ وہ اللہ ہے، الذی جس نے، خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو. ٹھیک ہے. اسی طرح اللاتی بھی آتا ہے لفظوں میں. ٹھیک ہے. اللاتی، اللاتی کا لفظ آتا ہے کہ وہ لڑکی جس نے تمہیں مارا، اس طرح سے کہیں گے. ٹھیک ہے. معرف باللام یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. جیسے الرجل، پہلے کوئی اسم نکرہ تھا یعنی عام لفظ تھا، کوئی خاصیت اس میں موجود نہیں تھی، لیکن اس میں بعد میں کیا کیا گیا، اس میں الف لام داخل کر دیا گیا تو وہ کیسا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. جیسے الرجل کی مثال دی کہ الرجل رجل تھا، اصل میں کیا تھا؟ رجل تھا، اور رجل دلالت کرتا ہے ایک نکرہ لفظ پر یعنی رجل آدمی. اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے کہ رجل کون سا آدمی، آدمی تو بہت ہیں، لیکن الرجل سے ہمیں پتہ چل گیا کہ خاص مخصوص آدمی کی بات کی جا رہی ہے. عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی الف لام کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو وہ خاص بن جاتا ہے کسی اسم پر جب داخل ہوتا ہے. اس کے بعد مضاف ہے وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. 5 قسمیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. جو پچھلی قسمیں پڑھی ہیں ان کی بات کر رہی ہوں، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول وغیرہ کی بات کر رہی ہوں. تو ان کی طرف کوئی اسم اگر مضاف ہے یعنی نسبت ہو رہی ہے آپس میں ان کی، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ مضاف کہلائے گا. صحیح ہے. دیکھیں وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. مثالیں بالترتیب یہ ہیں. غلامہ، غلامہ میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں معرفہ کی کون سی قسم کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہو رہا ہے؟ صحیح ہے. غلامہ، غلامہ میں ہو ضمیر بتا رہی ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر کی طرف غلام کا لفظ مضاف ہو رہا ہے. صحیح ہے. فرسوکا، فرسوکا میں بھی کاف ضمیر ہے تو فرس کا لفظ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے. کتابی، کتابی میں بھی کتاب کا لفظ میری طرف یعنی ضمیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے. غلام زیدین، غلام زیدین میں غلام کا لفظ زید کی طرف یعنی ایک علم لفظ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. ساکن الدہلی، ساکن الدہلی میں بھی دہلی کیا ہے؟ ہم نے اس میں سے پڑھا ہے، علم میں سے پڑھا ہے. تو ساکن الدہلی دہلی کا رہنے والا، اس میں بھی دہلی کیا ہے؟ اس میں علم ہے. ماء زمزم، ماء زمزم یعنی کہ زمزم کا پانی، اس میں جو ہے زمزم کا لفظ کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، یہاں جو زمزمہ ہے یہ زمزم، ماء زمزمن، مضاف الیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے، کسرہ آتی ہے اس کے نیچے. صحیح ہے. کسرہ آتی ہے اس میں متمکن میں سے جب ہوتا ہے، لیکن یہاں جو زمزمہ ہے یہ منصرف، غیر منصرف ہے، اسی وجہ سے اس پر کسرہ نہیں آئی. خیر ابھی یہ بات اگر سمجھنے میں نہیں بھی آ رہی تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آگے انشاءاللہ فصل آئے گی. کتابو ھذا، بتائیں اس میں سے کہ اس میں مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کتابو ھذا میں کتابو کا لفظ جو ہے ان 5 قسموں میں سے کس کی طرف مضاف ہے، یعنی ھذا کیا ہے، کس میں سے، یا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں. فرس ذالکا، فرس ذالکا اس کا گھوڑا، تو ذالکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. غلام الذی عندک، غلام الذی، غلام غلام، الذی وہ جو کہ عندک تمہارے پاس ہے. صحیح ہے. تو الذی کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. بنت التی ذہبت، ذہبت بنت التی لڑکی جو ذہبت گئی.
صحیح ہے. التی اس میں موصول ہے. قلم الرجلی، الرجلی کیا ہے؟ اس میں معرفہ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 7ویں قسم ہے معرفہ بندا، یعنی وہ اسم جو پکارنے کی وجہ سے معرفہ بن جائے. جیسے یا رجلو، اس میں یا حرف ندا ہے اور یا رجلن منادہ ہے. ٹھیک ہے. معرف بن ندا کیا ہوتا ہے؟ جو پکارنے کی وجہ سے خاص بن گیا ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کو آواز دی جائے کہ یا رجلو، اے آدمی، اب وہ خاص ہو گیا. آدمی تو بہت سارے ہیں لیکن آواز کسی ایک بندے کو دی جا رہی ہے. صحیح. تو یہ کیا ہو گیا؟ ندا کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا. صحیح. اب دیکھیں نکرہ. نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو. کوئی عام چیز ہے، غیر معین ہے، خاص چیز نہیں ہے. جیسے فرسن، گھوڑا، کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فرسن کہتے ہیں. کوئی خاص گھوڑا نہیں ہے فرسن، فرسن ہر گھوڑا ہے، یعنی ہر گھوڑے کو عربی میں فرسن ہی کہتے ہیں. جب فرسو زیدین یا فرسو ہادہ کہہ دیا تو خاص ہو کر معرفہ بن گیا. جب میں نے فرسو کی اضافت کر دی کسی اسم کی طرف تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ خاص بن گیا، خاص ہو گیا کہ زید کا گھوڑا ہے، یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے، یہ زید کا گھوڑا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں یہ فصل اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے کو بہت آسان بنا دے اور میرے پڑھانے اور آپ کے پڑھنے کو ہماری نجات کا باعث بنائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.